Hey guys, and welcome back to my channel. So kung wala pa mo ka-subscribe sa akong channel, please do subscribe for more videos. So natay math tutorials, natay guitar and ukulele tutorials, ug napotay DIY projects and repairs. So karon maghimo na po kog laing guitar tutorial. So kani request na siya. So ki-request ni Wawi Balansag. Iyang request is Mikay by Brandibelly. So, arisa ta sa intro. So, sa intro, first chord is G sharp minor. Then, sunod is E flat minor or D sharp minor. So, mani D sharp minor, alilang ka dire sa ika 6th fret. Mura nagporma og D minor nga ipit pero nasa 6th fret. Then sunod E, then F sharp, then E, then F sharp, then balik sa E flat minor, then G sharp minor, then narila sa ubos C sharp minor, then F sharp. So sa first part, pwede rin mo kaskasong tagsa. Then sa second part, ang strumming naman is down, down, down lang. Then sa verse, G sharp minor, then D sharp minor sa katong sa intro, then E, then sa sunod is C sharp minor, then G sharp minor, then E flat minor or D sharp minor, then E, then D sharp, F sharp. Alam ang kini na na Then sunod is refrain. So sa refrain, ang first chord is E, then F sharp, then balik sa E, then A, then D, then F sharp. Kay suka sa ato panatuman, kanimo lang ihatag nakuha ka na. Then sa chorus is E, then F sharp, then D sharp minor or E flat minor, then G sharp minor, then C sharp minor, then E flat minor, then E, then F sharp.
Then sa second part niya, after sa E is mo E flat ka, then mo sustain, E flat sustain, then pasod na siya sa second verse. Ikaw ang akong kalipay, na 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 Then, masunod ito siya sa second verse. So, sa second verse, first na chord is G sharp minor. So, lahat is just first verse. Then, E flat minor. Then, E. Then, mo G sharp minor. Then, balhin na yun sa F sharp. Then, E. Then, F sharp. Then E, then B, then C sharp minor, and yeah, F sharp. Refrain. Chorus sa pod. Then, after sa second chorus is mag-adlib. So, sa adlib, ang gigamit na chords sa niya is ang chords sa chorus. Then, mabalik po niyo siya sa chorus. So, the last part na chorus, so, E, then F sharp minor, then mo G, then A, then B. Mahinuman mo, pitik mindughan ko, reserve lang kilig para nimo mo. So, ang last part is G, then A, then B. So, mao to ang kanta nga Mikay by Brandibelly. So, I hope nga nakatabang ninyo, especially ni Wawi Balansag. So, murag iya gining paborito nga kanta. So, thank you for watching and see you next time.